ये कहानी है डॉक्टर वरुण और उसके बेटे सूरज की। पापा, मैं आज आपके साथ स्कूल जाऊंगा। सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। बस मैं ही हूँ जो अकेला जाता हूँ। मुझे बस आपका वक्त चाहिए। ये पैसा, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरे साथ रहा करें। मेरे सब दोस्त मुझे ताना मारते हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करते, पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं। आप प्लीज मेरे साथ चलकर उनको बताएं कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर वरुण उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उठकर वहां से चला जाता है। सूरज ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी माँ को याद करने लगता है, जो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। सूरज वहां बैठे कुछ सोचने लगता है। माँ, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही। काश आज आप हमारे साथ होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ना। सूरज बहुत दुखी हो जाता है और ये सोचते सोचते अपने कमरे में चला जाता है। क्या मेरे पापा सच में मुझसे प्यार नहीं करते? क्या वो दौलत से प्यार करते हैं? ये सब बातें सोचकर वो बहुत रोता है। बेचारा सूरज ऐसे ही रोते रोते सो जाता है और यूं ही दिन गुजरते गए। उसे दिन रात अपनी माँ की कमी महसूस होती रहती। उसका सारा बचपन ऐसे ही गुजर गया। सूरज अब बड़ा हो चुका था, लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। वो सारा दिन अपने ही कमरे में रहता और अपने आप से ही बातें करता रहता। उसका कोई दोस्त नहीं था। बाहर भी जाता तो एक मेज पर चुपचाप बैठे रहता। ना किसी के आने की खबर, ना किसी के जाने का पता। बस अपनी ही सोचों में डूबा रहता। अब तो उसने दूसरों से बात करना भी छोड़ दिया था। ऊपर से ही मोहल्ले वाले को, अरे देखो भाई, और उनको अपने बेटे की जरा परवाह नहीं, दिन रात काम 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 करता रहता है, लेना चाहिए। वेरी गुड डॉक्टर वरुण, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर वर्मा, जिनका शुमार दुनिया के जाने मन डॉक्टर्स में होता है, वो आपके काम के बारे में सुनकर आपको मिलने यहाँ आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या बात है डॉक्टर, वैसे आपके काम के चर्चे तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए हैं। अपनी सफलता का राज हमें भी बताते हैं डॉक्टर, हम भी थोड़ा नाम कमा लें। चलो डॉक्टर, फिर शाम को मिलते हैं। वरुण एक बहुत सफल डॉक्टर था, लेकिन अफसोस वो एक अच्छा पिता ना बन पाया। बेचारा सूरज, वो रोजाना नदी किनारे आता और खुद से बातें करता रहता। उसने बचपन से लेकर आज तक कभी दोस्त नहीं बनाया। सोसाइटी के सारे बच्चे कितने खुश रहते हैं। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। काश मेरे पापा ही मुझे समझ पाते। सूरज ऐसे ही बातें करता रहता, कभी खुद से, कभी नदी से। फिर एक दिन उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं करता और चला जाता है। फिर एक दिन एक जल परी नदी किनारे पड़ी हुई थी। वो बेहोश थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे उस किनारे पर आ गई। उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जल परी नदी किनारे अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, क्योंकि वहाँ मदद के लिए कोई नहीं था। फिर अचानक वहाँ सूरज आ जाता है। ये क्या चीज़ है? मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। आधी मछली, आधी इंसान। सूरज उसके पास बैठ जाता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन वो डर भी रहा होता है कि कहीं ये उठकर उसे नुकसान न पहुंचाए। लेकिन ये सब सोचने के बाद वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सूरज उसकी मदद करता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।
اور پھر سے تیرنے لگتی ہے۔ دیکھو تم کون ہو، میں نے آج تک تم جیسی چیز نہیں دیکھی کبھی۔ آدھی انسان اور آدھی مچھلی، کیا تم کوئی جادوگرنی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی آدھی مچھلی ہو اور آدھا انسان؟ جل پری چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے، لیکن کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ پھر اچانک اسے سب بتانے کا فیصلہ کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ دیکھو میں جل پری ہوں، آدھی انسان اور آدھی مچھلی۔ ہماری پرجاتی سمندر کی تہ میں رہتی ہے، ہمیں سطح سمندر پر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ انسان ہمیں دیکھتے ہی مار دیتے ہیں۔ یہ انسان ہمیں کیوں مارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں سطح سمندر پر آئی، لیکن ایک لہر مجھے بہا کر یہاں لے آئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کوئی آدھا انسان اور آدھا مچھلی؟ تم ضرور کوئی جادوگرنی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں سچ میں ایک جل پری ہوں، ہماری پرجاتی سمندر کی تہ میں رہتی ہے، انسانوں کے ڈر سے، لیکن ایک لہر کی وجہ سے میں یہاں آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ کیا تمہیں جادو آتا ہے؟ کیا تم جادو سے میرا سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو؟ میرا یہاں کوئی دوست نہیں، میرے بابا بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے، میری ماں میرے پیدا ہوتے ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب میں اکیلا ہو گیا ہوں اور زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری سوسائٹی کے اتنے زیادہ بچے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ میرے دوست بنے، لیکن وہ مجھے چڑھاتے ہیں کہ میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ اپنے کام کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی ہے، میں نے آج تک ان کو اپنے ساتھ نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، کاش کہ کوئی میرا بھی دوست ہوتا۔ اور اس طرح وہ باتیں کرتے کرتے دوست بن جاتے ہیں۔ جل پری چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے۔ انسانوں کو لے کر جو اس کے دل میں ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ انسانوں کو اپنا دوست سمجھنے لگتی ہے۔ یوں جل پری روزانہ ندی کنارے اس سے ملنے آتی، وہ دونوں دوست بن گئے۔